सुप्रभात ओडिशा समस्त को नमस्कार। देखा कौन रही 24 घंटार 24टी बड़ खबर। भारत में आउ दुईटी टीका को जरूरीकालीन अनुमति। भारत को कोरोना लड़ाई मिली आउ एक सफलता। आउ दुईटी टीका कोर्बाभैक्स और कोभाभैक्स को डीसीसीआई तरफ मिला जरूरी व्यवहार अनुमति। से आंटीभाइरल ड्रग मोलानुपिराविर को मिला जरूरीकालीन व्यवहार अनुमति। ट्वीट कर सूचना देले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य। पूर्व कोवाक्सिन कोवाक्सिन बहुल व्यवहार कोरोना लड़ाई क्षेत्र में। परती खबर देखा जनवरी 3 रु खोल प्रथम रु पंचम श्रेणी। आसंता मास जनवरी 3 रु खोल प्रथम श्रेणी रु पंचम श्रेणी। 27,000 स्कूल खोलने को सरकार निष्पत्ति। सका 9 ରୁ 12ଟା पर्यंत हो पाठपढ़ा। सरकार मार्गदर्शिका अनुसार हो पाठपढ़ा। प्रेसमिट कर सूचना देले गणशिक्षा मंत्री समीर दास। परती खबर ओमिक्रॉन दिल्ली में लगिला कटकणा। दिल्ली में लगिला जीआरएपी एल वार्निंग। दिल्ली में राति 10 ରୁ सकाळ 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज समेत समस्त शिक्षानुष्ठान बंद घोषणा। जुग्म अजुग्म भितर खोल दुकान बजार। सकाळ 10 ରୁ राति 8 पर्यंत खोला दुकान बजार। निर्माण कार्य जारी खोला शिल्पानुष्ठान। 50% क्षमतार खोला होटेल और बार। ओमिक्रॉन संक्रमण को दृष्टि रखी निष्पत्ति नेले दिल्ली सरकार। परती खबर कोणार्क भितर जबरदस्त पशिले पर्यटन ऋतु वर्षर शेष मासरे मंगलवार दिन कोणार्क रही प्रबल भिड़। भिड़ असंबल होबारु कर्तृपक्ष बाध्य हो टिकेट काउंटर को बंद कर देते। उपस्थित लोक पुलिस को खातिर नक पाचि डिंग जोर जबरदस्त कोणार्क भीतर को प्रवेश करुथिबार दृश्य देखा मिलता। आसंता 31 ରୁ 2 पर्यंत पर्यटन क्षेत्र बंद रहुथिबारु वर्तमान एभली भिड़ देखा मिलुछि। स्थानीय प्रशासन और एएसआई कर्तृपक्ष भिड़ नियंत्रण करिबारे संपूर्ण विफल होइतिले। प्रति खबर 24 घंटे देश में 6,358 कोरोना आक्रांत। स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना अनुसार 24 घंटे देश में 6,358 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। अस्वस्तिर खबर होउछि आक्रांत अधिक होउछंती सुस्थ। गत 24 घंटे देश समुदाय 6,450 रोगी सुस्थ होइछंती। गत 24 घंटे देश में 243 कोरोना आक्रांत मृत्यु होइछि। देश में सुस्थ हार 98.04% को वृद्धि पाई। प्रति खबर चाषी आत्महत्या अभियोग। बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक में चाषी आत्महत्या अभियोग आसी। परिवार नष्ट और ऋणभार जो कीटनाशक पी आत्महत्या करथिबा अभियोग आनिछंती परिवार लोके। चाषी समरेंद्र कुंडू धान चाष 12 लाख टंकार ऋण करथिले। तांको मृत्यु पर क्षतिपूरण दाबी कले गाँ लोक और परिवार वर्ग। प्रति खबर मेट्रो उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश निर्वाचन पूर्व कानपुरवासी को मेट्रो उपहार देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही यात्रा मोदी सहित जोग देते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 32 किलोमीटर यह मेट्रो खर्च हो प्राय 11,000 कोटी टंका। प्रति खबर तृतीय टेस्ट इंग्लैंड लज्जाजनक पराजय। ऑस्ट्रेलिया चली 5 टिकिया मैच विशिष्ट आसीज सीरीज तृतीय मैच भ्रमणकारी इंग्लैंड को गोटे इनिंग्स 14 रन परास्त कर ऑस्ट्रेलिया टीम। यह विजय सहित ऑस्ट्रेलिया 2 मैच पूर्व आगुआ सीरीज पर कब्जा कर द्वितीय इनिंग्स इंग्लैंड पूरा टीम मात्र 68 रन में ऑल आउट हो जाता। प्रतिकर पुलिस वेल अभियुक्त खलास। बहुचर्चित कटक गति राउत पाटना नाबालिका गणदुष्कर्म घटना प्रमाण जोगाड़ पुलिस विफल होगा पर अभियुक्त निर्दोष खलास। 2 अभियुक्त को निर्दोष खलास कले स्वतंत्र पोस्को कोर्ट। 2020 अक्टोबर 14 घटीला यह नारकीय कांड। परती खबर देखिए तृतीय दिन में विकेट वर्षा। भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य चलता प्रथम टेस्ट तृतीय दिन में विकेट वर्षा। भारत तार 272 रन 3टी विकेट खेल आरंभ कर तार प्रथम इनिंग्स 327 रन कर अलर्ट हो जाता। से दक्षिण आफ्रिका आरंभ विपर्य सामना कर 199 रन कर समस्त विकेट हर। भारत पक्ष स्वामी घातक बोलिंग कर 44 रन विनिमय 5टी विकेट अख्तियार करते। प्रति खबर अफगानिस्तान को हर भारत सेमिफाइनाल। 19 वर्ष कम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत सेमिफाइनाल प्रवेश। सोमवार खेल अंडर 19 ग्रुप ए भारत तार शेष मैच अफगानिस्तान को 4 विकेट परास्त करिछि। प्रति खबर शिक्षानुष्ठान में दिज्व टीका। जनवरी 3 ରୁ 15 ରୁ 18 वर्ष किशोरी मानक दि जाउथिबा टीकाकरण पर सोमवार केंद्र सरकार तरफ मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। पिलामाने जनवरी 1 ରୁ क्वीन आप परिवार सदस्य सहित निज नाम कि परिवार सदस्य बिना निज नामकरण पंजीकरण करेंगे। जो पिला आधार कार्ड नथिबो से स्कूल आईडी कार्ड देखिए पंजीकरण करेंगे। यह छड़ा पिलामाने निकटस्थ पंजीकरण केन्द्र को जाए ऑफलाइन नाम पंजीकरण करेंगे। पिलामानंकु विद्यालय टीका नेबाक व्यवस्था करा जाउछि। 2007 जनवरी 1 पूर्व जन्मग्रहण करथिबा समस्त पिला टीका नेबाक योग्य विवेचित हेबे। वर्तमान समय भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कोवाक्सिन टीका केवल 15 ରୁ 18 वर्ष किशोरी मानक दि जावाक उपलब्ध हेबो। प्रति खबर ब्रिटेन रानी को हत्या करने जाइथिबा युवक गिरफ। बड़ दिन में ब्रिटेन रानी एलिजाबेथ द्वितीय को हत्या करने को जन सिख युवक को गिरफ कर पुलिस। कौशल क्रमे राजमहल भीतर को पशिଥିବା युवक को बंधुक सह काबू कर पुलिस। 1919 मसीहा जालियानवाला बाग हत्याकांडर प्रतिशोध नेबाकू रानी को हत्या करने पुलिस
ଆଗରେ ଦୋଷ ମାନିଛି ଯୁବକ। 19 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯଶବନ୍ତ ସିଂ। ପ୍ରତି ଖବର ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରକାଶ। ସୋମବାର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 14ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କେରଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ 5.51%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିଛି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବାର ଏହି ସୂଚକାଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 7 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଅଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ତାଲାବନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଇନ ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତାଲାବନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପୁଜି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବାବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ 10%ରୁ କମ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 10%ରୁ ଅଧିକ ଉପରେ ରହିଲେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େ ତେବେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ପ୍ରତି ଖବର ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର କମାଲ। ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସିଲଭିଆଙ୍କ କମାଲ। ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ନୋ ୱେ ହୋମ୍ରେ ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନିବାସୀ ସିଲଭିଆ। ସିଲଭିଆ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ନୋ ୱେ ହୋମ୍ର ସିନେମାରେ ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ କରିଛି। ଗତ 10 ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 7,500 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିଛି। ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମିଶନାରୀ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟିକୁ ମିଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସଂସ୍ଥାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନବୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ FCRA ଆଧାରରେ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତିଜନକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ତାହା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 22,000 ଡାକ୍ତର ଅନ୍ତେବାସ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପିୟୁଷ ଜୈନଙ୍କ ଘରୁ 284 କୋଟି ଜବତ। କାନପୁର ଅତର ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀ ପିୟୁଷ ଜୈନଙ୍କ ଘରୁ 120 ଘଣ୍ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟର ଚଢ଼ାଉ ପରେ 284 କୋଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। କାନପୁର ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦପୁର ବାସଭବନରୁ 177 କୋଟି ଜବତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କୌନ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ 107 କୋଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବିଡ଼ା 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟିକସ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। GST ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପିୟୁଷଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 2 କେଜି 25 କେଜି ସୁନା, 250 କେଜି ରୂପା, 600 କେଜି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ଘଣ୍ଟାର 24 ଖବର ଶେଷ ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ଗତବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିରଳ ବହୁଳ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ଥିବା ଜଳାଶୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ହେବ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା 10 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭିତରକନିକାରେ 1,768ଟି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାର 24ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଧନ୍ୟବାଦ।